Wahai anakku, ya, jika lembab majak mursal. Walhasilu annal alaqata alaqati, ya. Bermula kesimpulan itu bahawa sesungguhnya alaqah majaz lughawi yang menerima bagi ianya majaz lughawi kepada mursal dan isti'arah itu 5 dan 20. Dah 25. Satu bagi majaz isti'arah wahya dan bermula di ayat 1 itu musyabahah. Dan dah 25 dan 20 put bagi mursal yang menyebut oleh musannif dan tungku syarah akan tikurung. Boleh. Jadi kesimpulan ji alaqah majaz lughawi na 25 boh. Yang mana majaz lughawi gebagi na majaz mursal, na majaz isti'arah. Dari 25 yang sabuh ke majaz isti'arah itulah musyabahah. Sedangkan 20 puk boh tu nyan ke mursal. Yang menyebut oleh musannif dan oleh tungku syarih akan dikurung. Jadi oleh musannif dan tungku syarih nyan disebut alaqah majaz mursal dikurung. Cuba dikurung tungku syarah disebut. Pada buah mujarah disebut 2. Kena 2. Mahaliyah dengan haliyah. Tungku syarih 2. Tungku matan sababiyah, musababiyah 2. Menjawirah le, kuliah put, ba'diyah 5, iktibar makana 6, iktibar mayu'al 7. Faham? Dan tahlam 20 put kaya aliyah alat. Dia alaqah haji alat. Tercontoh seperti kenya Allah Ta'ala ij'al jadikan olehmu bagilun akan lisan. Lisan yang benar pada orang-orang yang tertakhir akhirina. Segala orang-orang yang tertakhir. Artinya makna lisan inan zikir yang bagus. Zikirnya ucapan yang bagus. Jadi termasuk daripada alaqah majaz mursal aliyah. Kiban alat lagi contoh di sini ij'al li lisan. Lisannya jid ke alat penghabar. Ya bukan? Lisan jid ke alat bagi penghabar. Yang maksud di sini bukan lisan, tapi perkataan yang bagus. Pakai lisan ke makna dikran yan alaqah haji ialah aliyat alat. Faham? Tetekun gimana? Inan itulah alat iradah berkesan daripada alat. Lagi dekun itulah mahal iradah hal yang lain. Itulah alat iradah berkesan. Nampak leh? Berkesan alat. Mana? Belum juara lagi.
Pak berhampiran ya? Andi kah? Hah? Andi ya? Paling je pertama untuk bahas sebab. Hah? Kan? Wa badaliyah dan tahlam wapluh put badal gantau. Contoh seperti akala fulan dama, telah memakan oleh si fulan akan dam. Artinya makna dam inan diet. Diet nyen gantau daripada dam. Damnya kisah maksudnya darah. Lianaha karena bosnya diat itu gantau daripada dam. Diet jupeng. Capoh tirau rương. Nhưng cần kisah. Hiểu kah? Ban. Kisah. Kisahnya dam. Ku mana dam darah, ru darah. Kaya? Jino ipu mah leware. Diet hana dam, hana kisah. Juk diet tertebongka. Empat. Nyen diet nyen kena gantau daripada dam, ya bukan? Ya kah? Mumpung gantau pu iji bukan asal. Ketika hanayo baru beralih ke ji. Kaya? Maka diet di sini ialah gantau daripada dam. Tak pakai dam bermakna diet, inan majad mursal ala kaji badaliyah. Cuman badaliyah sebut iradah badal. Kampung? Kah? Hana ya? Hah? Kiwa hana ya? Cuman? Kiwa meda? Cuba? Cuba hello. Wadah bersama contoh hai temo. Ha? Munyo di luar lagi contoh alakah sababiyah. Sababiyah nyan pu makna pu ada mutuleh. Pu ada makna yang maksud. Gimana ikut? Kalian alakahnya pu ada yang getulihan, pu makna yang maksud. Muyatakan lamatan dilikut. Contoh sababiyah. Nampak lah? Ada buat contoh ra'aina ghaisa. Ghaisanya wujud sababiyah. Jadi kalian alakah haji pu bak makna, pu bak ada tersebut.
Kan? Ke mana gaisa kan makna ujian ni nan. Maka menyatakan dilikut alakahnya gekalan bak lafaz yang gesareh. Ya bukan? Ketika yang gesarehnya gaisa, kaka gaisanya yang jika alakah. Oh, mesti yang gesareh tersebut ialah nabat, kaka nabatnya yang jika alakah. Ya bukan? Posisi nabat pua musabab, berarti alakah musabab. Posisi gaisa pua sebab kaka. Sebab yang jika alakah. Kegaya likut. Dapur dia baca contohnya. Alakah yang ini sama lagi-lagi dengan alakah likut. Kejut karena badal kan ada yang gesareh nan hana gesareh badal yang gesareh mubdal min. Ada mudih munum enggak sama ngelikut. Alakah ini kan alakah badaliyah. Jadi alakahnya mubdal min. Ya, boleh. Iban nyum nan. Bom tulun. Dam darah. Kisas. Darah. Maksudnya ke darah. Diet. Hai jo unta kena je kepeng di. Cuba contoh likut. Nak dimang Ana ya. Ingat sesuai dengan contoh likut kiban. Ada mudi. Alakah ini kan badaliyah tapi mubdal min karena yang gesareh di sini mubdal min. Okey. Jikalau contoh-contoh likut. Dia buka dalam buah. Alakah yang i'tibar ji bak lafaz yang gesareh. Dit hana gesareh lafaz ji. Ya bukan. Jikalau bina contoh likut, pada gukung contoh sebabiyah, contoh musabab. Tahu? Kalau dalam. Ya. Kentengku li annaha badala anhu. Kitab yo halaman 77 kah? Kan? Halaman 77 di dalam kentengku li annaha badalu anhu. Keempat, maka bermula alakah pada ini contoh, baik contohnya apa? Baik contoh lain. Itu yang diiktibarkan daripada jihad mangkulan. Oh, mangkul ilih. Boleh. Jadi alakah wadeknya pu alakah ino, majat ino pu alakah. Majat ino alakah ji ialah badaliyah. Yang badaliyahnya ni gu i'tibar ji. Empat leh. Gu i'tibar jihad mangkul ilih. Kan jihad mangkulan. Punya contoh ini kot. Yang i'tibar alakah jihad mangkul anhu. Yang dinakalkan daripadanya. Boleh. Contoh mesti lagi gaitha likut. Yang posisi ujiannya sebagai mangkulan. Nampak leh? Nabat mangkul ilih. Kejut karena dipindahkan maknanya gaitha
ke makna nabat. Jadi nabat mangkul ilih. Ghaisa yang makna wujud nyan mangkul an. Faham? Ha? Nambat. Ideh alakah ji i'tibar jihad mangkul an. Ino alakah ji i'tibar jihad mangkul ilih. Jadi kalau berapa ke beda? Beda bakalan alaqah. Baik. Cuma kerja beda atas yang betul ke menalam. Ke balau le dia yang mana? Cuma yang betul ke ban puak i'tibal mangkul an, puak i'tibal mangkul ilih. Ya ada malam. Bum. Nyok kena pegah i'tibar nyok. Watai tak pegah ke gak mendu. Watai tak pegah ke gak mendu. Nyen alakah ji puak takalan bak makna mangkul an, puak takalan bak makna mangkul ilih. Yang hana jelah alam. Munyo bak contoh yo. Gekalan bak mangkul ilih. Munyo bak contoh likat gekalan bak mangkul an, kibai betul. Kata puak. Kemudian kalian ikut halaman apa macam mursal ya? Majad mursal. Halaman 70 put. 4 bab sababiah. Kau sababiah. Bermula kenyataanku kan sababiah halaman tawi. Kan? Tamang. Ia itu tamang di bawah kaf oleh ketinggalan 20 put. Umpoi tamang gara-gara geken kaf berarti bukan cuma nio. Apa? Itamang 20 put yang lain 20 ban 20 put. Boh itamang dalam kun kasababi. Boleh? Boleh? Gara-gara geken kaf. Dan selagi datanglah ban hetongnya alaqah, dan selagi datanglah hetongnya 20 put pada akhir pembahasan ni kata yang anda baca. Apa? Ban. Dan bermula David mengenal keadaan alaqah sababiah dan selain sababiah. Ban. Boleh? Mungkin boleh. Gimana cara tu nuku daturi alaqah? Bermula David yang penting. Bermula David mengenal keadaan alaqah itu sababiah dan selain sababiah, itu bahawa sesungguhnya alaqah, dianya alaqah itu lafaz. Yang kala lafaz yang disarihkan dengan ya lafaz. Nyan alaqah. Boleh? Lafaz yang disarihkan dengan ya lafaz. Lagi yang diibaratkan dengan ya lafaz untuk selainnya lafaz. Boleh? Kalian buat contoh ju. Maka sabit pada seumpama ra'aina ghaitha. Ban. Boleh? Ghaitha, kamu pelihara akan ghaitha. Yang kesareh puinan. Pujian pun nabat. Kayak saya kanya makna nabat inan. Yang disarehkan dengan nabat. Kayak nabat. Oh. Makna hakikat wujud. Maka sabit pada seumpama ra'aina ghaitha itu disarehkan dengan sebabnya bukan. Yang sarehnan sebab pun nabat. Wujud sebab pun sebab. Sebab berarti sebablah yang menjadi alaqah. Ini cara turi. Cara turi alaqah. Maka bermula alaqah itu sebabiah. Kejut sebab yang kesarehnan
sebab. Yang hana gesareh tu nabat. Boleh. Yang sarih yang tulis kan. Boleh. Kah. Dan sabit pada seumpama amtarat samau kai putrun li langit akan nabat, itu disarehkan dengan musabab. Ini bukan yang disarehkan musabab. Maka punya yang disarehkan musabab, maka bermula alakah itu musabab. Kat kamturi let pat teh alakah. Nampak orang tahu ke? Nampak lah. Ban. Kah. Maka menyata pahami di sini, alakah diiktibarkan jihad mangkulan. Ya bukan? Hatam tulis kan kenyan maksud yang dinakalkan daripadanya kepada jihad mangkulan. Kaya? Ya. Kalau dalam loh Nabi. Kendeku musabab biah. Bak hana lam tawi. Lam kalau lam tidak takdirat. Kah? Bermula kenyam musaneh kasababiah, musababiah. Ia bermula dia musababiah tu. Itu keadaan bermula dia musababiah, itu keadaan sesuatu, itu musabab. Ini sebagai musabab dan yang muasir. Empatlah yang bukan yang menerima bekasan daripada syekh yang lain. Kaya musabab. Ini muasir daripada syekh yang lain gara-gara ana syekh yang lain naji. Kanyo yang musabab. Gara-gara ana ujian nalah nabat. Arti nabatnya muasir daripada syekh yang lain, itulah ujian. Berarti ujian sebagai sebab, nabat musabab. Faham leh? Nyan muasiran an syekh akhar atas tafsir kaunu syekh musababan. Kiban maksud kadang suatu itu musabab, muasir an syekh akhar. Faham? Kah? Ban. Wahada, inan masalah haji. Wahada bermula ini itu di atas pendapat yang kuat daripada iktibar alakah daripada jihad mangkulan. Ban ayo. Nampak leh? Daripada jihad mangkulan. Bahkan karena bosnya mangkulan itu makna hakiki. Boleh? Karena mestinya makna hakiki lebih aula dengan iktibar. Kengki dikatakan orang mesti alakah itu diiktibarkan daripada jihad mangku ilih. Bahkan karena bosnya mangku ilih itu yang dimaksudkan daripada lafaz. Wakilah dan dikatakan orang bermula alakah itu yang diiktibarkan daripada jihad keduanya. Keduanya mangkulan dengan mangku ilih. Ma'an beserta pekan karena pelihara bagi hak titip daripada keduanya. Pak nampung. Yang mana? Lagi contoh tak kemuno ra'aina ghaisa. Ghaisa yang makna hakikat kenyujian. Nyan ujian nyan mangkulan. Mangkulan ghaisanya makna nabat. Gepinah daripadanya ujian kepadanya nabat. Tahu kah? Mumpamlah. Ban. Maka pendapat yang kuat iktibar alakah daripada jihad mangkulan. Kena yatih bunuh. Yatih bunuh taturi alakah nyo sababiah nyo musabab. Nyen taturinya ialah kalau lafaz yang gesareh. Lafaz yang gesareh itulah lafaz mangkulan. Ya bukan? Lafaz mangkulan.
Tambah leh. Ban. Maka antara habai ke buno ngan haba di tino hana berlawanan. Kerja hana berlawanan. Karena na dua boh pendah. Kena di ujung. Boleh. Hah? Nyan pegah musababiyah yang na bak contoh amtarat sama'u nabatan nyan alakah haji musabab nyan tadang dia tu pendapat rajih boleh umpam tadang dia tu pendapat rajih daripada i'tibar alakah raksago jihad mangkulan. Karena mangkulan di sini nabatnya ialah musabab. Pakan i'tibar jihad mangkulan. Karena makna hakiki lebih aula tak i'tibar ketimbang makna majaz. Boleh? Ban. Kengki alakah i'tibar jihad mangkuilih. Maka menyamanan bak contoh buno mesti ra'aina ghaitha. Mangkul ilih ji kenyo nabat. Nyen alakah berarti munyo menurukil bukan sababiah. Musabab. Beda i'tibar yang maksud mandua kan makna ujian ni nan. Tetap makna nabat. Ada rajih makna ghaithanya nabat. Lekil maknanya nabat. Cuman bak i'tibar alakah je yang pun sebab pun musabab. Pun takalan bak makna mangkulan. Pun takalan bak makna mangkul inan khilaf. Bum. Mangkulan mandum. Berarti pendapat rajih. Bak pegah bunuh akala fulan dama gepegah alakah nyan badal nampak leh kan berlawanan dengan contoh likut berlawanan punya tadang nanti mantang tambah pendapat boleh mami dadang beda-beda pendapat dah Pat dia mangkuilih. Dam apa ni mangkuilih? Damnya tetap mangkulan. Yang mangkul ilih ialah diet. Mangkul ilihnya makna menjadi. Mangkulan makna hakikat. Hal lagi contoh asad dengan rajulun cujaknya entah mangkulan entah mangkul ilih. Haiwan mustaris boleh nyen mangkulan rajul dia mangkuilih bak dah pindah kepada haji makna asad iban Pak contoh tu telah makan oleh si fulan akan dam. Damnya makna jikanya darah. Darahnya mangkulan. Kejap dah pegah mangkulan sebab inan kan makna darah. Yang hak dah makna darah. Gepinah daripada makna darah. Anhu. Gepinah daripada makna darah kepadanya diet. Dietnya berarti mangkul ilih. Mubdal min. Sebab yang gesareh bukan yang ke mangkulan yang mangkulan kenyo darah. Ya bukan? Yang mangkulan kenyo darah. Berarti menyumunan
i'tibar alakah pendapat yang rajih mangkulan. Ada punya ada di atas pendapat rajih bab contohnya pu alakah mubdal min. Kan badal. Boleh? Hah? Pun? Kiban? Iktibar? Mangkuilih. Berarti kan pendapat rajih. Pendapat akil. Makanya bicara dalam bunuh. Nampak leh? Hadza bermula ini. Kena likut benda baca. Bermula ini pegah alakah li fino badaliyah. Nyan i'tibar rajihat mangkuilih. Kau pun kaya pegah yan. Je, sebab kamu pok ngah balikut. Kejit tiga ga i'tibar kuno, tiga ga i'tibar gede. Perlai pegahnya i'tibar gede. Berarti yang gedeng dari pendapat kil. Kiban? Hah? Mialak hampuk kapah. Kibang kapah? Ban. Lisannya balai. Lisannya mangkul. Mangkulan ka betul. Mangkul lejit dah di keran. Pegah alakah yang alat berarti ditinan kalian tu makna mangkul mangkulan sebab lisannya sebagai alat. Oh, kampung. Maka kesimpulan ji ra'aina ghaitha nyan pualakah na bandua je pegah. Hah? Puak terperahnya alakah sababiah, puak alakah sababiah. Bandu wajid. Oh terperah ohnya alakah inan sababiahnya berarti tak ada pendapat rajih. Terperah oh alakah tegum sababiahnya tak ada pendapat gil. Boleh? Oh mesti dia pendapat gil seperti puak alakah inan. Ohnya alakahnya sababiah dan sabab. Maan. Kan sebab mentang, kan sebab mentang, tapi sebab sebab. Yang kira apa tu? Nyepuk kepu perlai dari puak. Oh hati yang legaknya puak lakah, pak nak kalen. Pu kalen bak makna mangkulan, pu kalen bak makna mangkulile. Bila takalan ke lafaz yang disareh sama dengan takalan bak makna mangkulan. Menanjit. Mandu malakah lagi kan. 4 takalan alakah kan. Mumpun 4 takalan mana? Wate takun kegak mentuk pu yang takunnya atau menulis kan. Pu makna yang maksud dia. Oh. Wah kena lo. Ada ha? Sebab malak tak? Oh? Sebab kalau ukuran Pak tayo? Halaman tayo madalah halaman 77. Alakah majak mursal. Kah. Kedengku pukun alat. Baiklah, alat. Ini kan berbeda. Alat kita baca dengan fathah hamzah. Hal kada mamdudah kan maksurah dan dengan kasrah lam. Ali. Alitiah dan dengan ya yang musannah 2 buah
Wabah titik di bawah. Abih haba tu ku alish. Dan bermula alat, ke alat. Bermula alat, dianya alat itu keadaan sesuatu. Dan bermula dianya sesuatu itu makna hakiki. Bagi lafaz itu wasitah pada apa sampai berkesan muasir pada muta'athir. Kah? Jadi yang kena alat tu keadaan sesuatu yang ke makna hakiki kan? Boleh? Makna hakiki tersebut yang ke lisan mino Empat, ijih jid keperantaraan pada sampai berkesan muasir. Boleh? Berkesan muasir pada berkesan yang memberi bekas, pada yang menerima bekas. Lagi contoh. Contoh. You know, yang jid muasir kenyo. Yang jid muasir kenyo simda kalim. Nya bukan. Yang mutaasir kenyo kalam. Hai dikran kenyo haba kalam. Boleh? Ngan lisan tersebut boleh ijih jid keperantaraan rohlah bekasan muasir. Boleh bekasan mutakalim pada kalam. Handi ha? Apa? Kalau ke je abih apa tunggu khudari wa faraka ba'dhum dan memarak oleh sebahagian mereka itu antara alat dan nampaklah. Jadi berbeza ali sebagian pun jipu nah yang pegah tak nah pegah sama mau lah bak impum nan keparak oleh sebahagian mereka itu antara alat dan sebab dengan bahawa sesungguhnya alat dianya alat itu wasitah antara fa'il dan perbuatannya si fa'il. Boleh? Kenya galat ijid ke wasitah antara yang pembuat dengan antara buat yang pembuat. Umpamanya puak muyahanaji hantrau. Ambaleh hasil buatnya. Wujud. Wujud ji wasitah. Kah, bermula sebab itu barang. Yang dengannya barang itu wujud sesuatu. Sama aja ya. Kau kuilap. Maka bermula lisan itu alat bagi zikir. Bagi kalam. Zikir dan kalam. Maka bermula lisan itu alat bagi kalam. Kan sebab. Kejadikan sebab. Karena yang ke sebab barang yang dengannya barang itu wujud sesuatu. Dengan lisan yang wujud dah wujud zikru han itu lagi orang tak apa dia ku iam lagi orang dia kena lisan tu nak wujud lisan tu nah kah wujud lisan. Nah sebut zikran hotelung im. Hana. Mudah-mudahan ban. Mudah-mudahan zikran yang bukan musabab daripada lisan. Ada ke sebab mabi wujud dengan wujud ji.
Kiwa. Kadi beda. Ngan wujud ji. Ban. Barang yang sabit dengannya barang itu wujud sesuatu. Gara-gara ji, gara-gara wujud ji, wujud lain. Ada je sebab. Maknanya gara-gara wujud lisan. Ada udah kewujudnya dia ada anak menggerak anak pu. Kau wujud cik kah? Kah anak wujud di keran anak. Ya bukan? Maka bermula lisan itu alat bagi zikir kan sebab. Sama? Rak sama? Wah? Ini debat lah waktu rida dan didebatkan dengan bahawasanya ini beda. Itu hana lahir yang beda. Hana lahir, impuan hana lahir. Handih beda lah. Lagi-lagi tak. Lagi-lagi sama. Artinya, sungguh dikatakan orang bahawasanya alat dengannya alat itu wujud sesuatu. Nah, yang benar-benar. Dia kan kata sama? Dia ke alat. Yang dengannya wujud cik. Sebab lagi anjit. Karena yang makna alat. Karena ini pertama oleh sebagian mereka itu akan alat dalam sebab. Dengan kejadinya alat daripada afradnya sebab. Berarti pun sebabnya je macam nak alat nak kan alat. Banyak. Kesimpulannya pun. Baik anda pun kesimpulan li tak ke. Kesimpulannya antara alat dengan sebab inan khilaf. Nah yang pegah sama, nah yang pegah beda. Kayak ngayan lah. Yang pegah sama berarti alatnya sebahagian daripada afrad sebab. Yang pegah beda, alat menurut urungan ialah wasitah antara fa'il dengan buat, sedangkan sebab ma bi wujud syai'. Hah? Alat. Buat. Kalamnya kembut. Bekasan daripada perbuatan. Bekas alat. Kah? Itlaq mubdal min. Kan? Ini apa? Lazimiyah. Kan? Dan tehlom wapluh put alakah majak mursar itulah lazimiyah. Contoh lagi Zaidun mun'imun bermula zaid itu yang memberi. Pat pakai mun'im tersebut pada raqiqil qalbi, lembut hati. Kan? Dan contoh dalam alaqah majak mursal malzumiyah. Malzumiyah. Contoh lagi Zaidun raqiqul qalbi bermula zaid itu yang lumuh hati. Yang lembut hati. Raqiq kah? Pak pakai pada mu'im yang memberi. Karena bahwa sesungguhnya in'am memberi ataupun iradahnya in'am itu yang lazim, yang dua lazimaniyah. Itu yang lazim, yang dua bagi riqah. Pemakna riqah benar? Lembut. Adatan pada adat dan bermula riqah itu malzum.
Kan? Jadi dan masuk daripada alakah majak mursal la pukul lazim. Contoh lagi Zaidun mun'im bermula Zaid itu yang memberi. Nyan mun'im yan makna mun'im ialah Zaidnya raqiqul qalbi yang kena pegah. Kah mun'imnya lazim ahwate raqiqul qalbi mun'im boleh. Hawate hati ji berarti lumuh. Ya mun'im berarti posisi mun'im lazim. Itulah lazim. Iradah maldum. Nampak? Nampak. Tengku punya lagian juga kena tengku ke dalam tu. Kena ke yang mana? Oh isinon tu wah ada petanggung ino na karena mani. Nah karena mani yang haji iradah makna hakiki mun'im. Yang menanti lom. Mana beda adik kena yang majat. Hanya hana gubah karena. Pak empul lah. Kah. Arti yang disebut lazim. Jadi contohnya berbeda alakah haji dengan buat contoh likut. Buat contoh akala fulanu dama. Berbeda. Sebab alakah likut nyan i'tibar fu likut gimana? Mangkul ilih. Mio di sino man i'tibar alakah di sino Mantap Quran. Ya, ban. Ada hanapu dak menduga-duga. Dan malzumiyah lagi Zaidun raqiqul qalbi bermula sidat itu raqiq qalbi gepake bangun im. Maksud raqiqul qalbi ialah yang memberi. Boleh. Itulah malzum iradah lazim. Ya, boleh. Pakan tengku. Ya, pakan yang alakah pakan jit pakai. Pakan daidonian. Gimana? Pakan daidonian pakan mun'imnyan jit pakai ke makna raqiqul qalbi, pakan raqiqul qalbi jit pakai ke ba'mun im mohli ana. Pakan jit pakai benar-benar karena in'am memberi ataupun iradah memberi. Jadi makna mun'im dua apa? Jid memberi bil fi'il, jid mantang iradah. Boleh. Yang kena pegah makna mun'im dua apa? Pemakna mun'im ialah in'am memberi secara bil fi'il ataupun mantang iradah mun'im. Pakan mun'im yang jid pakai ke makna raqiqul qalbi dan pakan raqiqul qalbi je pakai ke makna mun'im. Karena in'am yang masdar daripada mun'im, boleh? In'am ataupun iradahnya in'am kena berapa? Makna mun'im jid yang memberi secara berfi'il, jid makna mun'im iradah memberi. Yang bandua makna yang dipakai itu melazimi yang dua bagi riqah. Ada mempunyai melazimi bagi riqahnya je ke malzum. Karena riqahnya je ke malzum, bolehlah pakai lazim ke makna malzum yang kena pegah. Boleh. Seolah-olah punya pakan mun'im yang je pakai ke makna raqiqul qalbi, karena raqiqul qalbinya malzum daripada mun'im yang ke jawaban ji. Mo? Ana tulis no untuk kerana Ahmad Najib haliah. Ana tulis. Baik. Dia benar je otaknya gepugak contoh majat. Otak dah kalian hana lafaz kerana Ahmad ni pegak ju nyon na kerana haliah no. Boleh. Supaya enggak sah contoh. Budak-budak. Zaidun raqiqul qalbi contoh Zaid itu lemah hati.
Karenahyan berarti jik karenah maniah watatakalan untuk iji sit tinggal balih je terikah ke kau. Wah, nyampu kena pegahanan. Kan nyamun im. Ya haliyah haji hendak. Makaliyah hanan. Kau. Dan bermula riqah itu maldumah. Kamu? Tadi kan? Ya. Dan dalam alaqah majad mursal yang 20 pun itu tadaddud, berlawanan. Ini termasuk alaqah majad mursal. Contoh lagi kita pakai zanji, mana zanji urut hitam pada putih. Urut hitam ni ke putih tak kah? Ini majad. Boleh? Zaidun abyadun berarti dia hitam. Mau? Telah datang oleh si Zaid akan ja'a Zaidun abyadun, telah datang oleh si Zaid yang putih berarti dia hitam. Ada keberlawanan antara putih dengan hitam yang kena pegah. Ada pun sebalik. Orang putih dah kenji hitam dan sebagainya. Orang carang dah kenji bangai, orang bangai dah kenji carang ni benar. Kan? Nyan pemakaian lagi kan? Nyan alaqah tadat. Nyan tujuan ji untuk taubah. Nah untuk penghina dan alasan-alasan yang lain lah johar tu. Salah satunya biasa untuk bertaubah. Penghina biasa. Kan? Dan yang berarti apa tadaddud. Dan dalam alaqah majaz mursal itulah lawan kait kaya. Itulah arti muntulih itulah iradah kait menandik ji. Boleh. Minta contoh kibai no. Contoh lagi pakai masyfar yang lafaz masyfar le yang diwadakkan akannya masyfar bagi bibi. Bibi ba'ir unta yang terbaik lagi yang bawah. Ni kengkam gait lah. Gait bukan? Gait. Pat ke pakai? Mau tak nak lagi. Pat ke pakai pada mutlak bibi yang terbaik. Kibar mutlak bibi yang terbaik, pun bibi yang terbaiknya bibi ba'ir, pun kan ba'ir. Yang wada' roji makna masyfar bibi ba'ir. Jadi kemkait. Adik alaqah ini apa? Itulah. Adik lafaz yang dipakai dah masyfar. Contoh mana? Ja'a Zaidun masyfaru. Telah datang oleh si Zaid yang terbaik bibi. Ini kan kena pakai secara mutlak. Gimana pun mutlak? Terbaik bibi yang gunakan mengkait terbaik bibi masyfarnya ke bibi ba'ir. Ini kan kena pakai bahasa Zaid ke ba'ir. Maha? Adik waktu takalan itlak yo kepegang alaqah itlaknya sama lagi kun badaliyah sang. Kan sang cik yo. Ya bukan. Iktibar alaqah ji kan bak mangkulan. Bak mangkuli mangkul ilih. Sebab yang je ke itlaknya maksud dia. Ya bukan. Ya kah? Sebagaimana badaliyah kan ada tulis maksud itulah mangkul ilaih. Boleh. Oh. Itlak. Apa ni itlak?
Cuba nyan alakah itla ban alakah itla wate takun itla mukayyad itla mukayyad iradah mutlak. Alakah itla carakeun baik carakeun sama lagi iktibar alakah mangkul halama lagi badaliah ki cara mkeun itla badal. Nah itla mudal main pada alakah badal apakah hendakeun itla badal engkian karena beda iktibar alakah jadi sama keun malai. Jadi walaupun ku tulis alakah itla nyokeun itla iradah mungkai yang kat kampung macam dah dik. Alakah itla nampak le ban alakah itla mutulih mukayyad iradah mutlak. Oh tungku muyo lagi kan pakan hantakan alakah mukayyad karena iktibar alakah bak mangku ilih ban hai jik tapi iktibar alakah rak dia berarti mau ya tak jelas ya. Jadi tepat untuk lagi ni sebab kan 4 punca alikut benar yang nampak punca kan muyo hana baca alikut je nyo mau kibat 3 tapu pok bab badaliyah pun dengan nyo kah. Dan dalam alakah takyid contoh seperti kaitnya masfar sesudah demikian dengan pukait dengan bibi titik. Masalan aku misalkan sebagai misal Iban alakah kait lagi kaitnya masfar sesudah demikian dah. Sesudah demikian inona lama tawi sesudah itlaqnya di atas mutlak bibi yang debai moho ya kah Pak itlaq lah. Wah? Itlaq masfar. Masfarnya makna yang wada ialah bibi ba'ir yang tebai lagi yang bawah bibi yu. Gepakai makna masfarnya ya benar. Gepakai ba mutlak. Pepa bibi jumpa je. Jid atas ba'ir, jid kan ba'ir. Mau hai kau pun mutlak. Enggak asal-asal siapa ba'ir. Apabila diradah kepada ba'ir cid kalau saja dah aku masalahnya kan kenan daerah dah mendam ke aku mutlak kan kenan mendam cendam tu meno me olehmu boleh me olehmu akan masfar yang makna masfarnya mutlak pun mutlak atas nama yang tibai bibi pu ba'ir ke ma'ir me kena kau nak kagu pun mutlak jeno lih ataupun mutlak
tak berkait dengan bibi zaid. Adik kamu kait. Olehmu akan masfar. Zaid. Adik kamu kait. Zaid. Boleh? Kamu kait zaid. Yang tak maksud? Yang tak maksud mut? Kata macam tu alikut. Gimana? Tambah berarti ada likut. Contohnya maksud jih mutlak. Contoh likut maksud jih mutlak. Pak. Dengan pu kait. Pak. Masfar. Masfar yang wada'kan bagi hau wada'. Bagi bibi. Yang terbaik lagi Ayub. Pak pakai. Jelas? Masfar asal-asal ni wadai bagi ba'ir. Bibi ba'ir. Yang terbaik. Baik kan diwadakkan ni. Kalau ini tak pakai masfarnya mutlak bibi yang terbaik. Pu ba'ir bukan. Dah? Itlak mukayat. Itlak mukayat. Dah? Buat contoh takyid menanjid. Yang mutulih juga mukayat. Yang tak iradah mutlak. Yang iradah mutlak. Gimana mutlak? Kan cuman bibi si zaid. Mutlak bibi yang terbaik. Pu si zaid bukan si zaid. Mana aku kiban jarak sama contoh. Kau boleh. Kiban sama bandua maksud mutlak. Karena beda-beda iktibar alakah betul. Adik, bakun takyidnya hal sama. Iktibar alakah bakun itlak. Boleh? Jadi kalau. Adik, kendaidin yang kamu kait. Bibi tibai tidid. Mutulih bibi tibai tidid. Tapi yang maksud kan bibi tibai tidid. Mutlak yang tibai bi. Pu tidid, bukan tidid. Yang benar. Benar. Dan dalam alakah majak mursal umum dan khusus. Kibar umum khusus mutulih umum iradah khusus, mutulih khusus iradah umum. Yang benar. Apa? Dan dikembalikan akan keduanya kepada mutulak mukayat. Apa dikembalikan? Alakah am khusus nyen marja'nya kepada mutlak mukayat. Umum sama dengan takun mutlak, khusus sama takun mukayat. Karena kembali mumpung kembali tahu. Mumpung lah. Tahu. Maka dimisalkan baginya. Baginya umum dan khusus dengan misil keduanya mutlak dan mukayat. Dia yang contoh dengku umum dan khusus. Yang dia contoh mutlak mukayat benar. Kamu? Tabur. Mau. Dah betul ya? Ada betul ya? Nah betul ke pegah am sama dengan mutlak? Ni kan kena pegah sama ya bukan? Am sama dengan mutlak, khas sama dengan mukayat. Kembali ke dia. Karena sama, maka contoh umum dan khusus yang kenyan contoh mutlak mukayat. Nah sama mutlak dengan am. Ni ya?
Oh, mesti dah berat. Oh, sama. Dia punya sama. Kepul lele tak bab ah. Anak pelai lele bab ah. Yang mesti kan aktif rakabah. Hana dekan mukminah. Dia dekan rakabah yang am. Kahit ah. Dia ada you. Ah? Aja tu kaya jodoh dia alhamdulillah. Merdeka olehmu akan rakabah. Hah? Kan dia dekan am kan? Ya, hati sama. Ya. Kepul tak bak lah usul fiqh. Pegak mendang. Pegah nana lain, kahek kah? Anak kah? Ya, beda. Munyo am nyan umum syumuli, munyo mutlak nyan umum badali. Ya bukan? Kan yo. Ya kalau lah nubuat, ba alaman. Ya baca ke dulu budi benda lah. Nah, hanjik berah handik dah kun. Dalam apa ni luar. Untuk lah mukayat boleh man. Tulak mukayat boleh mau. Laman 82 taksis ini dalam nampak di dalam halaman 82. Nampak ya? Mukayat bisifat. Qaluhu mukayat bisifat. Dianya daripada mukayat dengan sifat sebahagian daripada taqyid yang mukabalah bagi ta'mim alladhi salah sabuh nok taksis yang muqaddam. Uku aju nanti akan mempergahinan keempat, adik kena berapa na segi kesamaan. Benar. Adik hana sama habis. Boleh. Sehingga perlu pegat bab masing-masing. Nampak ya? Lu awal nufat yang kumulang pun bab gurai. Habis. Nufat mulang. Ke dalam mendung habis. Mubak wajib hantu. Maka tahu tak mulang. Kiban cara dia. Mulang tak gero baca ayu gero nan. Dedum jit. Kuci ah. Nya tik kena hanjit kan. Nya dah hanjit baca ayu ke. Hana ya apa habis minan lah. Kan ya tu. Nya hanjit le ka ke tu. Kemudian yang kira-kira ajik baca aju, yang hanjik berarti tinggal le. Cia aju. Yang kira-kira penting cia tanda yang hanjik. Toto yang berempat tu you kan. La masjid, you kamu boleh diti awai, atau yang dulu diti. Yang salah poh 6. Yang poh 6 hanali uri luar. Poh 6 kurung 15 yang kariuh pengontrol. Poh 6 yang kala masjid. Yang tetap nyan tu lam salam ni. Nyan hana yang dua. Yang dua ya pergahabah hana. Now dah hana kontrol. Pak yang geyu tayan ko ji benar buat pu baca yasin ko ji. Benar. Yang hanya pergahabah pun dia baca nah. Ilmu kan kitab. Pak kitab
Ni kena baleting ni. Kau laju yang jarang-jarang jak you main tak. Ni kena bacuk. Ha ba. Jadi hanji barang jawab lelam kan ramai nan. Jadi mengumpul. Oh hanglah cik. Nanti ada teput. Kuala gura-gura yang aduk lika bilik. Ada pun dah malam bilik je. Jadi berani yang boleh. Ha ba. Ni menggelong je ya nama ada. Ingat-ingat lebih tengok magun tengok mana kui ingat tak yan. Yang cara lu melawai. Nah habis. Hana habis dah berkuji. Dia takkan karak habis. Ha? Dah habis ada dalam belajar. Nalar lah. Baca habis. Karak habis. Najib habis. And 70 mungkin lah. 70%. Je. Pak lah. Kali yang jarang mulang awal. Tak harap dia balik apa ni? Apa ni menurut habis. Yang gigih hero tu ke menurut. Menurut yang dia tunggu dia beleng ke dum yang je. Lebih tunggu lebih je menang lah. Ha? Mulai gelap kau baca dalam. Sebab kadis baju-baju. Ada yang penting kau 40 muka ada khabar kamu. Habis. Hanjik makna nak kamu. Hana yakin dia buat kau. Habis. Apa? Ha? Kamu juga kita belah. Pak? Kalau kita belah kamu juga. Alhamdulillah, Ji. Bukan aje. Kamu juga. Lah bentar lah. Kalau kita aja lagi belah. Ilo buat kedai pula kita. Ada belah biasa ada. Hanali permun kau. Puyai ke ni. Si ke capur dak ria. Ka kun pun galak. Ai kia, pedu ke ke ni. Di hana yang li. Dah boleh ko hana li dah. Ana Kita ada kuih atau kita ada kuih. ha? Itu yang kita ada kuih. Dok ni. Licin. Kita je kau. Perang dia je. Malay ya. Malay ke no. Padung ke ke. Cio, hana berapa? Kah, timbang kan. Yang penting hati dia beli. Kah, yang kamu boleh. Jadi mutulak mukayat, kah sengaamnya na beda, bah. Dan sama, oh. Makanya gempuk contoh, contoh yang sama, karena nak kesamaan. Kah? Wa ta'alu dan dalam alaqah majak mursal ta'alu yang hubungan istiqa kan. Walah. Ta'alu kan hubungan istiqa, hubungan reista. Oh, hubungan reista. Bermula misal bermula misal hadza khalqullah. Misal ta'alu bermula ini itu khalqullah. Apa makna khalqu? Artinya makhluknya Allah. Jadi masdar iradah isim maf'ul. Isim maf'ul iradah masdar. Ini berarti hubungan. Ini hubungan istiqa. Nah hubungan ista yang kena pegang. Boleh. Lagi lafdun. Makna inan kan makna lafdun. Makna malfudun. Kena ba'al kalam wa lafdu. Boleh. Yang majak mursal alaqah ta'alu. Wah. Dan cik pegahnya alaqah lazim maldum.
Lazim. Contoh betul. Ilmu. Adapun alim. Nampak ya? Alim. Alim, makna alim ni ilmu. Yang contoh. Itulah isim fa'il radah masdar. Puan lakah ta'alluq. Apa? Dan cik pegahnya lakah lazim. Itulah maldum iradah lah lazim. Karena lazim wate teken zat nyan alim tetap na ilmu. Ya bukan? Jadi jik dia bahasa bawah contoh memandang kena jihnya alakah, memandang kedih je alakah, nak masalah. Bediknya alakahnya hanya lain kau benar. Nya memang nak jalan untuk punya tersebut dengan alakahnya silakan. Yang penting nak hubungan. Wah. Nya nak macam masdar dengan si maf'ul. Pokoknya nak hubungan ra'ish isda. Kan? Dan dalam alaqah majaz mursal nakirah pada isbat. Nakirah pada subut. Mafhum nakirah pada subut, mutulih nakirah. Kalam sebut. Tapi yang dimaksud ialah yang dimaksud ialah nakirah pada pihak nafi. Nampak? Ana? Nakirah pada pihak nafi. Yang kenyuruh lam am. Ya bukan? Aruh. Menyuruh lam am, berarti am yang umum puah. Umum syumuli pu badali. Umum syumul. Boleh? Kiban makna umum syumul? Qadiyah yang nainan qadiyah kuliah. Boleh? Yang umum syumul. Hukum di atas titik farad. Menyukan lagian, perhatinya kan umum syumuli. Kamu boleh? Ya am. Punya nakirah pada isbat, juga nakirahnya umum. Tapi umumnya umum badali. Keempat beda? Jino nakirah pada isbat mutulih. Tapi yang tak maksud di sini nakirah pada pihak nafi. Kiman maksud? Umum inan yang hadrau umum badali, tapi yang tak maksud umum syumuli. Gimana? Kalian contoh. Telah mengetahui oleh jiwa. Nyan nafsunya kenya nakirah. Nakirah pada pihak sebut karena hana nafi likut. Umum inan yang wada' roji, umum inan ialah umum badali. Gimana umum badali? Yang mengetahuinya satu jiwa. Cuman hana terkhusus jiwanya. Kemudian nakirah. Nakirah kanya umum badali. Hana khusus antara yang satu dengan lainnya. Tapi badal. Mumpung kah? Tapi yang dimaksud di sini kan satu jiwa yang hana terkhususkan. Pucit kullu nafsin, tiap-tiap jiwa mengetahui. Maka punya makna nafsunnya ialah kullu nafsin, nya berarti kan nakirah pada isbat. Nakirah pada nafi. Sebab punya kaitu biat kulun yang umum. Umum yang umum syumuli. Bab am. Adik, itulah nakirah pada isbat. Maksudnya nakirah pada nafi. Kalam sebut. Faedah nanti. Nakirah itulah nakirah pada sebut. Iradah nakirah pada nafi. Nakirah pada nafi pun faedah. Benar.
nakirah pada nafi umum cumuli, maka nakirah pada isbat di sini umum cumuli. Ya benar. Umum? Ya benar. Dan dalam alakah majad mursal ialah buang huruf. Seperti telah dinyata oleh Allah bagi kamu akan bahawa tidak sesat mereka itu. Artinya la tadillu kagebah lam. Ilikut dilikut pe nala kagebah. Buang huruf ataupun tiadanya huruf. Contoh lagi laisa kamislihi syai'un. Tah yang lebih kaf. Artinya misluhu. Sebab ya. Dan dalam alakah majak mursal menyebut buang huruf, dan buang mudhaf bermula misal itu was'al qaryah, tanya olehmu akan qaryah, artinya ahlinya qaryah. Wa kadzalika dan sabit seperti demikian itu wasyarabu fi qulubihim, dan meminum oleh mereka itu pada hati mereka itu akan makna ajila pun lumuh, artinya kecintaannya lumuh. Ya, memang mumpung bayatnya ni cakap lah kurung mumpung bayatnya. Maksudnya pun dilikut ajla nahubba yang kagebah. Itu mudhaf. Boleh? Maksud ayatnya hanya tak faham. Yang penting inan gebuang mudhaf. Dan diadahnya mudhaf. Najid seumpama fatribu fauqa iqna. Pukul olehmu di atas daku. Artinya artinya tu yang gebah. Oh dia ada kan di atas daku daku empoh olehmu akan daku. Jadi pokoknya dia ada mudhaf. Kan? Artinya daku yang ini ya, gimana? Dan menjadi oleh po kitab talqis akan majad dengan kurung itulah buang bunuh. Dan majad dengan tiadah akan pembahagian. Ya, boleh. Ya, nyampah. Dan menjadi oleh po kitab talqis akan majad dengan kurung dan tiadah, kurungnya buang. Pu buang huruf, pu buang mudhaf. Akan pun kejadi akan pembahagian yang terasing yang tidak ada yang pembahagian daripada majad lughawi. Ada likat nama majad isnad, nama majad lughawi yang mana majad buang, majad tiadah nya bukan pembahagian majad lughawi. Moh pakan. Moh karena bahwasanya lafaz padanya majad itu tidak dipakaikan pada selain maknanya, sebab majad buang huruf, buang mudhaf, tiada huruf, tiada mudhaf, nyen manteng lafaznya dipakai bak makna yang wadah lagi contoh was'al qaryah. Gebah mudah ahla. Tanya olehmu akan qaryahnya mantang makna draw. Mantang makna qaryah. Oh tunggu makna qaryahnya kan makna qaryah, makna ahlinya berarti kan majak buang. Nyen majat alakah itulah. Puhun itulah mahal irada halnya ruh la alakah likut. Nah, nampak beda? As'al qaryah. Nya ke ruh dan contoh likut. Masalah tempat je. Itulah tempat irada hal.
Munya dah pegah alakah inan itulah tempat iradah hal yang berarti karyanya kali makna karya. Dan hana yang buang. Tanya olehmu akan ahli lagi anju. Nak nama? Munya dah pegah nyan majat buang, na yang buang, nyan karya manteng makna karya. Nak buang ahlah. Nak beda? Nak nampak beda haji? Contoh manteng sabah, tapi hotel takalan alakah haji. Iktibat alakah kah beda-beda? Mah? Jadi majat buang yo, majat ziyadah, nya lafaz hana gepakaikan pada selain. Mantang ba'dro, lafaz mantang makna guwada. Maka karena yan, hana roh daripada majat lugawi. Karena majat lugawi, kalimat yang dipakaikan pada selain maudhi'ah dah. Kibancara atau pegahaji pembahagian daripada majat lugawi itulah majat mursal. Empuk? Ya, ban. Pah lagi apa kita talqih ya? Mana lagi habai ke teman? Oh tak pegah majat lughawi. Jud dengan cara majat lughawian tabuh makna lain, baik makna kalimat macam mana likut? Nal bauti mutlak tawasuk dan tasah. Kau menjid tak kejih majat kan makna majat. Majat lughawi kalimatun musta'malatun yan kenyan makna majat inan. Ya, le cara. Yang boleh apa kan baik salah. Kayo Kabe. Pak nombor.